शहनशाह हफ्ते अकलीम नाना ताजुद्दीन नागपुरी। तहरीर अब्दाल हक हुजूर कलंदर बाबा औलिया। ये एक मुख्तसर तज़किरा है इस बात से मुताल्लिक कि औलिया अल्लाह किस तरह सोचते हैं और इनकी बातों का अहम मौजू क्या होता है। नाना ताजुद्दीन की करामतों का तज़किरा सबसे पहले गुजराती ज़बान की एक तालीफ में किया गया था। बाद में हिंदी और उर्दू में वो नुस्खे मुरत्तब हुए जिनमें कुछ गुजराती ज़बान की इस तालीफ से अख़ज़ किया गया और कुछ मोतक़िदीन के बयान करदा वाक़यात का इजाफ़ा हुआ। ताहम किसी तज़किरे में अहम मख्फ़ी उलूम को नुक्ता नज़र नहीं बनाया गया था जिनका ताल्लुक़ नाना ताजुद्दीन के ज़ौक़, तरबियत और कुदरत की राज़दारी से है। नाना ताजुद्दीन सिर्फ़ ख़ुसूसी मसाइल ही में नहीं बल्कि आम हालात में भी अपनी गुफ्तगू के अंदर ऐसे मरकज़ी नुक्ते बयान कर जाते थे जो बराह रास्त कानून कुदरत की गहराइयों से हम रिश्ता हैं। बाज़ औक़ात इशारों इशारों ही में वो ऐसी बात कह जाते जिसमें करामतों की इल्मी तौजीह होती और सुनने वालों की आंखों के सामने यकबारगी करामत के उसूलों का नक्शा आ जाता। कभी कभी ऐसा मालूम होता कि इनके जहन से तसलसल के साथ सुनने वालों के जहन में रोशनी की लहरें मुंतकिल हो रही हैं, और ऐसा भी होता था कि वो बिल्कुल खामोश बैठे हैं और हाज़रीन मनो अन हर बात अपने जहन में समझते और महसूस करते हैं जो नाना ताजुद्दीन के जहन में इस वक्त गश्त कर रही है। बग़ैर तवज्जो दिए भी इनकी गैर इरादी तवज्जो लोगों के ऊपर अमल करती रहती थी। बाज़ लोग ये कहा करते थे कि हमने बाबा साहब के इस तर्ज़ ज़हन से बहुत फैज़ान हासिल किया है। ये बात तो बिल्कुल ही आम थी कि चंद आदमियों के जहन में कोई बात आई और यकायक नाना ताजुद्दीन ने इसका जवाब दे दिया। उर्दू बोलने में इन्हें अक्सर सोचना पड़ता, फिर भी अल्फाज में कुछ ऐसा जोर होता कि सामईन इनका माफ़ियो ज़मीर फौरन समझ जाते। मरहट्टा राजा रघो राव इनसे गैर मामूली अकीदत रखता था। इनकी खिदमत में हाजिर होता और कोई दरख्वास्त करता तो इस तरह जैसे देवताओं के हुजूर में। एक मर्तबा इन्होंने राजा के मंदिर का बुत तोड़ डाला। पुजारियों ने शोर मचा दिया, लेकिन राजा सूरत हाल से बिल्कुल मुतासिर नहीं हुआ। महल वालों की शिकायत पर राजा ने मुस्कुराकर फकत एक जुमला कहा, बाबा साहब भी देवता हैं, ये मामला देवताओं का है, आपस में खुद निमट लेंगे, हमारा तुम्हारा बोलना बेअदबी है। इस जुमले से महज राजा की अकीदत का ही नहीं, इस तर्ज फिक्र का भी अंदाजा होता है जो रूहानी शख्सियतों के बारे में राजा के जहन में थी। जो लोग रूहानी कदरों से कुछ भी मानूस हैं वो इतना ज़रूर जान सकते हैं कि राजा मख्फी उलूम से मस रखता था और इसके अंदर फैज़ान हासिल करने की सलाहियत मौजूद थी। यहाँ वो चंद बातें पेश करना ज़रूरी हैं जो मेरी मौजूदगी में राजा रघो राव और नाना ताजुद्दीन में हुआ करती थीं। इन औकात में कोई और साहब भी सवाल कर लिया करते और पूरी मजलिस जवाब से मुस्तफीज होती। एक मर्तबा महाराजा ने सवाल किया, बाबा साहब, ऐसी मखलूक जो नज़र नहीं आती, मसलन फरिश्ता या जिन्नात, खबर मुतवातिर की हैसियत रखती है। जितनी आसमानी किताबें हैं इनमें इस किस्म की मखलूक के तज़किरे मिलते हैं। हर मजहब में बदरूहों के बारे में भी कुछ न कुछ कहा गया है, लेकिन अक़ली और इल्मी तौजीहात न होने से जी फहम इंसानों को सोचना पड़ता है। वो ये कहते हुए रुकते हैं कि हम
سمجھ گئے۔ تجربات جو کچھ زبان زد ہیں وہ انفرادی ہیں، اجتماعی نہیں۔ آپ اس مسئلے پر کچھ ارشاد فرمائیں۔ نانا تاج الدین نے اس باب میں جو کچھ فرمایا وہ فقط تبصرہ نہیں بلکہ میرے اندازے میں ایسے الہامات کا مجموعہ ہے قدرت نے ان کی ذات کو جن کا مرکز بنایا تھا۔ صاحب فراست انسانوں کے لیے یہ ملفوظات حد درجہ محل تفکر ہیں۔ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ مسئلہ کی وضاحت جن خیالات کے ذریعے کی گئی ہے وہ قدرت کے رازوں میں کس طرح سمائے ہوئے ہیں۔ جس وقت یہ سوال کیا گیا نانا تاج الدین لیٹے ہوئے تھے، ان کی نگاہ اوپر تھی۔ فرمانے لگے، میاں رگھو راؤ، ہم سب جب سے پیدا ہوئے ہیں ستاروں کی مجلس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ شاید ہی کوئی رات ایسی ہو کہ ہماری نگاہیں آسمان کی طرف نہ اٹھتی ہوں۔ بڑے مزے کی بات ہے، کہنے میں یہی آتا ہے کہ ستارے ہمارے سامنے ہیں، ستاروں کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ہم آسمانی دنیا سے روشناس ہیں، لیکن ہم کیا دیکھ رہے ہیں اور ماہ و انجم کی کون سی دنیا سے روشناس ہیں، اس کی تشریح جو کچھ کہتے ہیں قیاس آرائی سے زیادہ نہیں ہوتا، پھر بھی سمجھتے یہی ہیں کہ ہم جانتے ہیں۔ زیادہ حیرت ناک امر یہ ہے کہ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ انسان کچھ نہ کچھ جانتا ہے تو یہ قطعاً نہیں سوچتے کہ اس دعوے کے اندر حقیقت ہے یا نہیں۔ فرمایا، جو کچھ میں نے کہا اسے سمجھو، پھر بتاؤ کہ انسان کا علم کس حد تک مفلوج ہے۔ انسان کچھ نہ کچھ جاننے کے باوجود اس کا یقین رکھتا ہے کہ میں بہت کچھ جانتا ہوں۔ یہ چیزیں دور پرے کی ہیں۔ جو چیزیں ہر وقت انسان کے تجربے میں ہیں ان پر بھی نظر ڈالتے جاؤ۔ دن طلوع ہوتا ہے، دن کا طلوع ہونا کیا شے ہے ہمیں نہیں معلوم۔ طلوع ہونے کا مطلب کیا ہے ہم نہیں جانتے۔ دن رات کیا ہے، اس کے جواب میں اتنی بات کہہ دی جاتی ہے کہ یہ دن ہے، اس کے بعد رات آتی ہے۔ نوع انسانی کا یہی تجربہ ہے۔ میاں رگھو راؤ، ذرا سوچو، کیا سنجیدہ طبیعت انسان اس جواب پر مطمئن ہو جائے گا؟ دن رات فرشتے نہیں ہیں، جنات نہیں ہیں، پھر بھی وہ مظاہر ہیں جن سے ایک فرد واحد بھی انکار نہیں کر سکتا۔ تم اتنا کہہ سکتے ہو کہ دن رات کو نگاہ دیکھتی ہے، اس لیے قابل یقین ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ نگاہ کے ساتھ فکر بھی کام کرتی ہے۔ اگر نگاہ کے ساتھ فکر کام نہ کرے تو زبان نگاہ کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی۔ نگاہ اور فکر کا عمل ظاہر ہے، دراصل سارے کا سارا عمل تفکر ہے۔ نگاہ محض ایک گونگا ہیولا ہے۔ فکر ہی کے ذریعے تجربات عمل میں آتے ہیں۔ تم نگاہ کو تمام حواس پر قیاس کر لو، سب کے سب گونگے، بہرے اور اندھے ہیں۔ تفکر ہی حواس کو سماعت اور بصارت دیتا ہے۔ سمجھا یہ جاتا ہے کہ حواس تفکر سے الگ کوئی چیز ہے، حالانکہ تفکر سے الگ ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ انسان محض تفکر ہے، فرشتہ محض تفکر ہے، جن محض تفکر ہے۔ الا حاذ القیاس، ہر ذی ہوش تفکر ہے۔